कैमरा सागी छौ ओ 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 मंत्री ओने जाबरमानी आम साइन नौकरी बांगा बरको आरे आमी आलाको नौकरी तमिनो आम नौकरी बरनो खानसा के गुड होय नक मानान बाली गुड हुई दिना मंत्री मान आम कोई मंत्री का भाई सामने तांगे এই ভাবে যে বরফ বিভ্রান্ত খাইনি যার চ্যানেল রান কই নাই নরক চ্যানেল হচ্ছে নমসাদে বরম নগরীরা নেবন নেতা হচ্ছে মন্ত্রী হচ্ছে মার নাই নিন টিভি চ্যানেল তো আপনি ইমান লাগবে হ্যাঁ নিন টিভি চ্যানেল যদি নগরী মানুষ খুব সব খুব দেয় আরে টিভি চ্যানেল মানে খুব নানি বুইকে উপপুর নগরী কানে কাবল দুই খুব নানি আবো তো কোন নাই আছে चैनल लिबो कैसा मर्यादा मा तो नहीं अंतिरो मुंबई त्रिपुरा ओ बिता मुंडे का मोनी ने दबो मुसा काम खैया आवन सीडीएम लोकान बुनाई नाही दी मंत्री के लाई दो नौकरी स्क्री बरो काम लाई दो आनु खैलाई आमदिके खबर तापु जाबे এবং চিনি জাতি ভবিষ্যৎ মিডিয়া বন্ধুর কই নাই নেতারও ছায়াই नेतारों खनारिए चिन लुका लीलारों खनाये थांगी एक ऐसा बहुत सागर मोबाइल बाई जोतो ना मान मोबाइल पे कॉक साइड से क्लान ठंडा कापू फॉरवर्ड का मोबाइल पे कॉक साइड आप हंसर गई है नले हम भाई करो आनी किची प्राप्त रहने ले मोजां दानसर देबरमान चिनी सेंट्रल वर्किंग कमिटी नि खरसा आदंगो चौबानी चिबाया फारुचिनी ईएसएफ नि प्राक्तन जनरल सेक्रेटरी बि आमालो विराट भावे त्रिपुराओ सीएबी नि अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नि अगेंस्ट सभा खालायनिखौ मो सुनिल देबरमा सुनिल भूमिका बेलाय गोबां रुचिनि दाबु खुवाइनि बर ऑब्जर्वर सेंट्रल ऑब्जर्वर मनोबां शिबाइता हमबायाफोर तंगुचुंबाय आईपीएफटी पार्टी सेंट्रल एजीएस भवेश देबरमा देवीनि आदंग तंग बीजेपी नि बिजु देबरमा एककाल कुसुमेयो दल गठायगाबो बाबू कुत्तियो बीजेपी हाबि तो कानो सुसुंदायगाबो बरो तंग आईपीएफटी बीजेपी ति प्रामुख्यानि चिनी सेंट्रल लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक लेवल नि आदंग ते फाइबांगा फैले जे ताकुते बुकुक संग्रहनो खाका मियाबारे खाइसा फैली को गानसाने मो निर्वाचन मका थांनायनि निर्वाचन जमने निर्वाचन प्रतिश्रुति रिजागु ननो ब्रिज नाम राय आमारे भोट दो ननो चाकरी नाय आमारे भोट दो मो निर्वाचन जों कोनो प्रतिश्रुति दरकार गई चिनी एग्रीमेंट नो इम्प्लीमेंट खायनान बागिसे मोदी नियागो शक्तिशाली खायनान बागै आनानस पबिचे बीजेपी नि सिम्बल पदबो भारत बुद्रनाय ममावान सुनाय अनेक बड़ तिनि फाये चिनी खुजो कपिरो जनसभा खाइले मिनि जनसभा खाइना फांद्रिगा बुंनि बर नुकजाक नक बिसिङो गान्थिनक गानाओ साक साक नो मोबाइल चार्जि बक्तितारुओ यूट्यूब सारु तामसा ताउगे बर साबो आ बर साबो 25 বছর ক্ষমতা আসুনি ক্ষমতা চাল খাই ও 25 বছর কম সামুদামো ती प्रासानी नॉक शोभलेली टीएसआर तिन्यानो गाड फ्री टू आहे लॉर्ड मुक नाही
বসকানবো সিলাই খঞ্জাক উগ্রব খঞ্জাক বন মন্ত্রী পাওয়ার করিনি তেই কাইসাক গাড়ি হেবাই টু গার্ড ফরেস্ট ফোর্স বুয়ানো সব ত্রিপুরার ইতিহাস কোন বন মন্ত্রী ফরেস্ট ফোর্স ত্রিপাগো গাবনের ব্যবহার ত্রিপাগো গাবন পাওয়া আরো শুভ তানি কো ফরেস্ট ফোর্স ত্রিপাগো মাই মুখাই থা মসামখাই থা আরে বরক সারা মুসা মাইন্দো পানো আক্রমণ খাইবানলে ফরেস্ট ফোর্স মাতি নেই কুতনাবাড়ি শব্দমানি আকো পখানা কো গে সাউথ সবিকা সিডিএম সরকার নিজামপুরা সরকার সাউথ সবিকা সিডিএম সরকার 97 সালে ত্রিপুরাও দাঙ্গা ফুনাকা সাবো সিডিএম সরকার 1980 সালে দাঙ্গা ফুনাঙ্গে সেই খাতি খাইতাঙ্গা সাবো খেগে সিডিএম সরকার তাবুগা সিডিএম से साइड हो ती प्रासंगिक दोनों की पार्टी की सीपीएम को महाराज का खप नहीं से दूंगे मिनी सीपीएम रो आम जगह जगह मासो सीपीएम पार्टी संजामानी 1848 सालो कार्ल मार्क्स बाय फ्रेडरिक एंजेल नी मार्क्स बातो सापो गए सारा विश्व प्रचार करे कम्युनिस्ट पार्टी संजामाताम बगे साम्यवाद तुगनान बगे 176 বছর লাই জায়গা সাম্যবাদ তাকো ভাইয়া ভাই সাম্যবাদ পুনাই রক গাই যাবে খাইতে ফিবাই অনেক বড় জ্যোতি বসু করি গাইতে নৃপেন চক্রবর্তী করি কা ফিগুল করি কা সাবাই সাম্যবাদ ভাইয়া তাবু বরসে বুসলাই রূপাল খাও আইতে তাবো নম গ্রেগার টিপ্রালেন বুগ্রু ফাইনাল বক্তৃতার কেন গ্রেগার টিপ্রালেন রাজা বুগ্রু নাই আরে বাবু মাত্র 3 বছর বয়স টিপ্রামথা পার্টি নি 2 মাস পার্টি খাইনো টিপ্রামথা বিজেপি হাই বদল রহার রয় 18টা সিট নিয়ে এডিসি দখল করে গুরুকা টিপ্রামথা আরো ওই থাকলিয়া ত্রিপুরামথা কলম দেখি গায়ে আস্থা রলো ফুনুকা ত্রিপুরার ইতিহাস ত্রিপ্রাসা সসল ছায়া দেবা গুড়িয়া মাইন সসলে আওয়াজ চাই নেই শব্দ দলবে ত্রিপ্রাসা সসল নি জনসভা ত্রিপ্রামথা যে জনসভা খাইমানি ত্রিপুরানি 76 বছর ইতিহাস কোন দল খাইবে একমাত্র ত্রিপ্রামথা খাইবে আগরতলা কাপি গিয়ে মানছিনা আগরতলা 3 দিন যারা বেড়াই নেই উৎসাহ ইয়ংলা বিহি ফাই জাগর নবরাইসা কাপি জাগর সিনিয়র কুদ্রি রক্তাঙ্গে ও চিনি ত্রিপ্রাসার ত্রিপ্রামথা লংলি বুবাগ্রা লংলি গ্রেটার ত্রিপ্রালেন মায়াকাই ত্রিপ্রাহ হরলাই চুলাই আসলুগান বাংলো আগরতলা কাপির সারা আগরতলা জামপে কেন 50,000 কেন 70 কেন নব ভাই সোয়ারান থেকে কিছু বড় হবে 1.5 লাখ টাকা চড়ি গেছে কারণ নখাইনি তার বাড়ি কাল নাইতে আগে সবাই গাইতে अब ত্রিপ্রামথা ফুরকা এবং ত্রিপ্রাসার উদ্যাহে के জনসভা খাইমানি मैं सम्मान देके बोल रहा हूं ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ তিনি বুকুতু থাঙ্ক লাইগা আরো ত্রিপুরার ত্রিপ্রাসার থানসানি চবা খাইবেন নেতাঙ্কা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য ত্রিপুরার মহারাজা দুর্গলিবি কলকা ত্রিপ্রাসার আগামী বিধানসভা সংসদ ত্রিপ্রামথা যেদিকে সরকার সেখানে ত্রিপ্রামথা এই প্রথম একটা আঞ্চলিক দল কোন দল বাইছিনে আতাত করে सुवाई 13 জন বুঝলি তোদের এনালিটিক লাই ফুল করে দিতাম তারপরে তো দিল্লি हम तो बोलेंगे दिल्ली के लिए का फाइनल पार्लियामेंट निर्वाचन যদি মতি প্রামথালি ওয়ারিয়ার্স রুচিন পক্ষে তলিয়ান গায়
flag kayak ini som nang lain, bolu putai sabol sekarang. Manu khabar ini wo, nungi tamu cuti kaita, ti prasar ni namanya asal kobosti montro sejak karoy. Land rights, political rights, culture, language, hangi tongan bagi ti prasar ni zan namanya, agreement kagozo sih kaita. Aku sesikian berkata saudaramu, aku hak patah sesikian biar tampung lah. Nama kongga sekitar siapa? Sekali kalian bagi tabiso, drawing sini sikit cantik le. Yang osai pai, abiasa seberapa pai lawo, suak buku penambah lo pungpang polri segala pai karne. Armoada pada simani, बाल पोषणी मगज गिरान बरोबर मैं एक मिश्र जी का नाम लेना चाहता हूँ। भारत पोषणी जाने माने आईपीएस ऑफिसर नॉर्थ ईस्ट की उपदेष्टा भारत सरकार ने उपदेश सिनाई एक मिश्र समुदाय के चीज़ को आगामी दिन थिनांगो ती प्रासारो ठान तंगन बगे बोमनी हापों खलिया बरनन बगे ओ ऐतिहासिक चुक्ति 2 तारीख मार्च त्रिपुरा सरकार এবং ত্রিপুরা মথাবাই ভারত সরকারের চুক্তি ইনকা অন্তই চুক্তি ভারতবর্ষের পলিটিক্যাল পার্টি বাই এই প্রথম হাইংসাকাও চুক্তি ইনগো অনসি সিপিএম র মানিনা ছয়া অমুকি নির্বাচন পাইগে পক্ষানাই বুঝাই আরে নর পক্ষা এবং সিপিএম তঙ্গ 1993 সালের নির্বাচন मो सीपीएम रो कांग्रेस यूजेस सरकार को मेचनमान बागे आपु तो ब्लाई लाइन रो स्ट्रॉन्ग चिनी खरगपुरी मंत्री डेप्यूटी स्पीकर पपिले आपु जुग सरकार चली दलो आ सरकार सबाइना बगी सीपीएम रो कुनो कांग्रेस जदि ओ तेमुनी दुकान आसु तो निश्चित खना नाई नरम इस्तेहारो 93 সালের ছাকা আমরা ইনার লাইন চালু করব মানিক সরকার দশরথ দেব 93 মুখ্যমন্ত্রী কা 98 সালে মানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রী নে প্রায় 20 বছর দশরথ বাবুনি 5 বছর 25 বছর রাজত্ব থেকে সিপিএম ইনার লাইন ইফা দেখাইছে আগে দিনা লাইন হিমালয়া Pungai bras kayu pai na nai ini mandi ai ina lain ni bangri gai pokhaga tabu pokong ni loi borok sawo mom mudi somo michajong thokogdan bagiche o chukti kayo but pai gai pokhanai ang CPM nong sanan busungo but pai gai no BJP pogyani bagino jengti prasarono kobogo খাঁচা খাই বুট লই লক্ষ লক্ষ বুট পাই কৃতি দেবী সিং ব্যবহার না পাই নাই आभूषण सनाई मोदी अमित शाह जी चौक सनाई हमने वादा किया था लाखों वोटों में हम जिताएंगे हमने जिताया आपने वादा किया था हमको पॉलिटिकल राइट्स लैंड राइट्स देंगे आप दे दीजिए जनाब दलित सन्मान रखिए आवाम दलित दाबी करो और मो सीपीएम रखाई बरखे साहबुद्दीन नवा आईएम नवा उलिया जोदी नरक सिकाई आं कांग्रेस दङ सानाय हायने जोंनाय आन्दोलन खायबायदि बीजेपी नरक मनो ओ एग्रीमेंट नो रुपाय मा खायनाय नरक दाबि खायबायदिया तामखाय बकक सानाय गरे आबो गरे जोंना एके जवाब बिजाखाय साव मो क्रिटिसिंबा फादार बरक सुदले अमरत तंगा गसां आरो आं सीपीएम सानाय मुजुगो सीपीएम रंगी जे प्रथम मुख्यमंत्री केकला बाबू साबुद्दीन चक्रवर्ती बरन बरक बाबू केकला बाबू तो पश्चिम बंगली काटदीपनि बरक तुई 10 বছর मुख्यमंत्री खाइका আমাকে বইরা কতয়া আবার নিনি कांग्रेस रो जे कोक साइतंगनि कृति देवी सिंह देवर्मा अमो छत्तीसगढ़ में आरे दुई बातों से
पूर्वोत्तर से दंगई को बहुत कुछ आई नौन धंगाई औरनी राजकुमार का ये थोड़ा बहुत छोटी करो ना और दंगाई हमको साइड कुछ इमानी आम और सुकुमारी दंगाई हमने दंगाई भाईते बहुत कुछ आई नौन धंगाई ता और कुछ आई कुछ इबागी ताज़ा औरनी हमको देवना मशीनी पैका वाजा मासा साओ आपका इतना इरोमी ही सोचिंग तीन जाइए आपो या आप छत्तीसगढ़ की महाराजा जय महाराजा भाई बोकाई जमा वो कसिंग गबा बुरी रोग काई जगह बुसाई वो मान हार दे तब कुनो रियाम से जोड़ी देवना भाई काई जगह बड़ो को सीव ले बिना रियाम देवना बा बिना देवना रियाम कुनो देवना रियाम भाई काई जगह वो सीव बिना रियाम देवना अब आई के बुसाई लो सम्मान हुए भारतवर्ष टाइटल मासिले अब का वो जवाब बिजक में परीक्षाय अब वो क्रिका तब के तार बरक साओ इंडिया महाजोट माने कांग्रेस भाई सीपीएम बरक 350 सीट ती भैले को आंगोल सुओ और 350 सीट तो त्रिपुरा में कहीं सीट तो अब का बॉक्स और कोई तना साया माने फाटार में आसादा तो पश्चिम बंगाल में कोई का पहले चाहता है আর কেরালাও ৬-৭টা দিদি মানুষ তো ৬-৭টা আর পশ্চিমবঙ্গে চাপটা মানে ৩৫০ সিট দিদি নাই ভাইয়া তাকুটো সিপিএম নি নীতি নবো থকই কক সামান বরি আইথংবা সানাই আর বরি বামখান চুজাই ক্লাই যাচ্ছে যে চলা বরি আইথংছে চুজাই ক্লাই যা খেলতে আর নুন সিপিএম বাবা মকক চিনছিলাম দরকার তাকলাই নরেন্দ্র মোদী জি ছাও বিজেপি ছাও সমীক্ষক ছাও পত্রিকা ছাও টিভি চ্যানেল ছাও আম জনতা ভারতবর্ষ ছাও इस बार अब की बार 400 पार তাকলাই বিজেপি তে তিনি সহযোগী দল এনডিএর 400 সিট পার উঠানাই अब কমকো বসুকাত বাজি কুটি নো ইন্ডিয়া ও আদিন যদি সাকাতি রকেট সাগার হোক কাউ প্লেন সাগার হোক নাহার মাকে ইন্ডিয়া সিধা বাজি যিনি ফুতুম মুনে বাংলাদেশও বাজিংলা পাকিস্তান বাজিংলা ইন্ডিয়ান নখা সাগা দং নাই সাকাই বাজিনি চাম্পা হাওয়ার উত্তর প্রদেশ মহারাষ্ট্র সব নাই দে তো জায়গায় হ্যাঁ আর জায়গাও আর দেব খরাতমনি কো পত্রিকাও সমীক্ষা নেগা বরং সিও এই 400টা সিট দিবিসি বিজেপির প্রথম 10টা সিট ইস্ট ত্রিপুরা কনস্টিটিউয়েন্সি চিনি কৃতি সিং দেববর্মা বুসামানি চিনি রাজকুমারী বুসামানি মসজিদ 10টা সিট দিবিসি একটা সিট রমজা তার মানে ত্রিপ্রাসানি থামসানি ফান্ন নরেন্দ্র মোদী তে তিন বড় মান্যতা মালিকা ত্রিপ্রাসা থামসা তাবু বিজেপি ভাই খাইকা আর 10টা সিট দিবিসি মতন দংনাই আবুন্দে সিপিএম নো বিশ্বাস চাইবে থামসাও দংদি থামসাও হিন্দি তাবু তে বুকুচ অবশ্যই কি দাবি ফাইলাই তিনি চাকরি মায়ন কোকান ছাইমায়া নির্বাচনী কোড অফ কন্ডাক্ট অনেক বড় খানানা মুসুনাই চিনিও আম চাইনি এমএলএ এনকা বিরোধী দল নেতাঙ্কা তিনি মন্ত্রী তামি চিনি নবনি কক সাজা জ্ঞান তামি চিনি খেতওয়ার নীতি কক সাজা জ্ঞান বসাবুদ্দিন চাকরি কক তাং সাজা জ্ঞান নির্বাচনী যে আচরণ বিধি আ বিধিও তলই আম তিনি কোনো প্রতিশ্রুতি কক সাইবে আম সহ সারা ভারতবর্ষে যারা মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী পাবলিক আহাই নাই মতি নাই আটক নির্বাচনী জনসভাও আরো সাকাই মায় ইয়ার মন্ত্রী কক নাই মন্ত্রী কক লেখান দুটি রোগ তোমরা খামসি তলাক লাইতে কক আর আপু তো বড় কোন সহজ সাজা না এই রোগ তো নাই আরো সাইনিয়া আরো 4 তারিখ জুননি পরে যখন তিনি নির্বাচন আচরণ বিধি পাই থাঙ্গাই আর লরসাও শ্রাই কে সাজাক নাই আং আসাম বাইরো তাও সামনে তালে
आं अनेक मीडिया बंधुरनो कइनाय नेतारनो सायै नेतारनो खोनायै जों लोकाल लिडारनो खोनायै थांगी कैमेरा सागी साव ओ मंत्री ओनले दाबरमानि आं जाय नौकरी गोबां बरको आरो आंनि एलाकायाव नौकरी दंनो आं नौकरी बरनो खानसाखै बुदुबै नकमानानदारि बुदुबै दिना मंत्रीमोन आं कइदिन मंत्री खाबाय सामजे तांसे এইভাবে যে বরফ বিভ্রান্ত খাইনি যার চ্যানেল রান কই নাই নরক চ্যানেল হচ্ছে নমসাদে বরফ নগ রিয়ানে আপন নেতা হচ্ছে মন্ত্রী হচ্ছে মার নাই নিন টিভি চ্যানেল তো আপন ইমান লাগলে হ্যাঁ নিন টিভি চ্যানেল যদি নগ ইমান খুব সব কোনো দেইতে আরে টিভি চ্যানেল মানে কোনো নাই বুইকে উপপুর নগরী কানিয়ে না বলন তুমি কোনো নাই আবো তো কোন নাই আছে चैनल लिबो कैसा मोरदा रामा तो नहीं अंतिरो मुंबई त्रिपुरा ओ बिता मुंडे का मोनी ने दबो मुछा काम खाया आवन सीडीएम लोकल बुनाई नहीं दी मंत्री के लाई दो नो क्रिटिस करी बरो काम लाई दो आनोरु खाइलाई आमदी के खबर तापु जाबे এবং চিনি জাতি ভবিষ্যৎ তো ती प्रामो बलसुन खामसा लाये जों बुधबार ने आं गोबां कक सागला निर्वाचननि जराताव जों निर्वाचननो दुई मावां सुनाय 26 तारिख जे भोट होनाय ओ भोटो चिनि सिम्बल तामो आं अनेक जायगा मुगिया गिरतो आं तो साका दुई भोट बाय दुई भोट এবং রাজেশ বাবু চিনাই খুব ঠান্ডা বরফ টাংলাও ফাঁকা মাসিং বা খেতমান বহু কমে টাংলানি মাসিং চিনি রাজেশ বাবু খুব মাথা ঠান্ডা দরা দরা পুরো হুকুম তুমড়ি পুতু গাই পানো নাই না ডিজিটাল সাইয়া বুইতি গে বাবু হুকুম হর দাম নাই ওনান ছাকা রাজেশ বাবু 5000 ও মারিও ভোট দি अब आम सायो मासी नहीं है ताम नहीं हो सजमान पार्टी ताम खाए कि प्रमुख था सामना हमजा महाराज बीबी कृति सिंह देवर मानो आनारो सुतुलाई कम नहीं है आंखों सुतो ले आती नहीं बात होती yang ke pulau lain tangga BJP में agreement का आतातन का आंध्र सुलिया और तो बारो बुधवार नहीं आरार तंगा और थैया तोंगे दो साइड और मिचिलो और मीटिंगो थाया जाबो तो दिप्रामो थांगे खाखाली खाइनाय तिनि निखा खाइदिया बुई नखरे बुलाबो नखरि दो तिनि सिम्बति बुजोगाय बुगिति सेरिगाबो आ बरो थांगे किंतु आनारो सिदो उतुबिने बरनो मा बुजोनाय आते कैसा कोकिका अनेक सीपीएम बरो ताव तो दिप्रामो था खाइए न आनारो सिम्बति आं थागा Cina alur simbol cin parti obi bisimo kaham kai ken bai kisi cibino jangan orang kuri kaham kai kau lagi. Aku kemaya ko agami village committee nirbacon ADC nirbacon kai CPM rokta wise rup bunai anros bulai busu busu tolong kau wise rup jan bunai Cina anros simbol aku tuya tuya. Boro kok man aku kok kerege cin boro buno বিভ্রান্ত খেলেন চেষ্টা করে তাগুতে গুকুচন যিনি সিম্বল পদ্মপুবার যারা সিম্বল বুট রই কুমারিন লক্ষ লক্ষ বুট পাই এমনিতে তো মেসেঞ্জার ছিলেন যিনি হিসাব খাইনিকা প্রায় 8.5 লক্ষ বুট কুমারির পক্ষে ক্লাইনে আর চীন বিরোধীর 1 লক্ষ কম বুট পাই ছিজে ফুটা ক্রমাবাই নির্বাচন ফাইলের বিরোধী কুমার निर्वाचन फाइल बिरোধী कुमार सीपीएम तो कुमार कांडो कुना आगे आसन को शासन खेना दे ताके मात्र कृषि हिसाब और बिरোধী हिसाबे विधानसभा मा सुचले फसली माथन ন্যাশনাল पार्टी से आंचलिक दल थाका मोर निर्वाचन परे सीपीएम रनो चिनी दिप्राबुंगो मुतुबि मानन गिजा कक पुगलानि बाक्सा साउ गुप्तभावे तंगुगो आ गुप्तभावे तंगाइरो आगामी निर्वाचन যখন ফল নুনাই মসান্দি হা করো হুকুল গুমদানা আয় নখন মা ফিনিতে তংমাই আহা করো করতে যার কারণে ওয়ানমান করে 26 তারিখ পদ্মপুবার তিনি জয়েন্ট প্রার্থী মহারানী কৃতি সিং দেববর্মন ভোট দুই লক্ষ লক্ষ ভোট পাইছে টুকলাই খাইলে আশক এবং
어꺼운동로나라기 안한법 도학가 이 까먹하이 도수 보아가 아이 도수